हमारा जो मीसल्स रूबेला जो केस है, हमारा जो नियर बाई कंट्री बांग्लादेश में तो बहुत सारा केसेस आ रहा हूँ, तो इसके लिए तो हमारा यहाँ पे और पूरा स्टेट में सब जगह पे हमारा थोड़ा सा वो एक्टिव रहने के लिए और सारा सभी CMOs और MS और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हमने मीटिंग किया था, इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। तो इसके पार्ट एज ए पार्ट ऑफ इट उसके बाद में हमने सारा डिस्ट्रिक्ट का परिदर्शन कर रहा हूँ, इसका जो प्रिपरेशन कैसा है, अगर कुछ सिचुएशन आ गया तो क्या होगा। इसमें मेन एक चीज़ है हमारा जो वैक्सीनेशन जो है, MR वैक्सीनेशन जो है, बहुत सारे लोगों का ड्रॉप आउट है, ज़्यादा नहीं हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो 400 लोगों के आसपास 400 बच्चों का तो ड्रॉप आउट है। इनका नेक्स्ट 1 वीक के अंदर स्पेशल ड्राइव करके सबको कन्वर्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो मैं सभी नागरिक को अनुरोध करता हूँ, अपना जो बच्चा 9 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে MR ভ্যাকসিনেশন যদি না হয় তারাকে তাড়াতাড়ি আমাদের যে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে নিয়ে আসুন, ওই যে MR1। আর তারপরে যে 16 মাসের যে বাচ্চা আছে তারা যে MR2 না হয় তো আপনি নিজের এটা বাচ্চাকে নিয়ে আসুন। और যদি আপনার যে বিমারি থাকে और বিমারির সঙ্গে সঙ্গে যে স্কিনের র্যাশেস থাকে, এরকম যদি সিমটমস থাকে নিয়ার বাই হেলথ ইনস্টিটিউশনে আসুন। যদি আপনার যে MR পজিটিভ হয় তো আপনি আইসোলেশনে থাকুন। এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থাকে যে 5 মাসের নিচে যে বাচ্চারা আছে না গর্ভবতী মা আছে তারাকে তো আইসোলেশনে রাখতে হবে যদি আপনার বাড়িতে এরকম এটা MR কেস আসে। তো এর সবগুলো এটা রিভিউ করার জন্য আমি আসছি আজকে উনকোটিতে, और সবগুলো আমি ঠিকঠাক চলছে। और আগামী এক সপ্তাহ এখনও চলছে, আগামী এক সপ্তাহ এটা স্পেশাল ড্রাইভ করে সবাই যে বাচ্চা আছে সবাই যে ভ্যাকসিনেশন ছুটে গেছে তারাকে একটু এটা